अल्लाह के नाम पे कोई 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। 3 दिन से हम कुछ नहीं खाया बाबा, बहुत भूख लगा है। हाय रे अल्लाह, অনেক গরম, ওই রকম ধূপ দিছে না। হায় রে বাবা, আজকে আমি কিছু পাইছি না। ভিক্ষা মাগলেও আজিকালি মানুষ দাদাগিরি করে, ভিক্ষা দিবা চাই না। অবশ্য আমি কিছু খাইছি না, অনেক জ্বালা, অনেক গরম। হায় রে আল্লাহ, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम के 1 रुपया दे दो बाबा। आपस बाबा, कल्याण बाबा, बाबा हताश बाबा, आप बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा। कोई भात भी दे दो, हरा हरा आराम करेगा। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, चलने भी दम नहीं है। अभी थोड़ा आराम करेगा, आराम में बैठेगा। हो हे अल्लाह, खुदा तुम्हें जाना কতদিন আর ভিক্ষা খুঁজি খুঁজি খাবো। মানুষে ভিক্ষা দিবা চাই না, কই মানুষে মারধরও করে। হ্যাঁ, আল্লাহ কতদিন আরও রাখবো আমাকে। আমাকেও আল্লাহর কাছে নিলে হয়। আমি আর সারি যাব রে, আমি আর চলবা পারলাম না, অনেক কষ্ট। আইরে আল্লাহ, আইরে আল্লাহ, কমারর ব্যথা।